नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी साहब ने। बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, शाह महमूद कुरैशी साहब से आपकी मुलाकात हुई, 45 मिनट फवाद साहब बता रहे हैं उसका दौरानिया था, क्या कुछ उसमें डिस्कस हुआ? देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा कि हम तो गए थे इयादत के लिए उन पे, क्योंकि बहुत अरसा हुआ था मुलाकातें, पहले भी मुलाकातें होती रही हैं। और इत्तेफाक से जो मैं लाहौर में था और कुछ हमारे दोस्त लाहौर में थे, तो मुलाकात हुई। और देखिए, कोई ख़ास चीज़ नहीं हुई है, वो वही बातें हो रही हैं जो उन्होंने वो ख़त में कहें या वो जो एक ट्रांसक्रिप्ट लिख के दिया था कुछ माह कबल, कि देखें पार्टी के हर आदमी जो है वो ये कह रहा है कि जी सियासत जो है ना, वायलेंस की सियासत से वो अगेंस्ट बातें हो रही थी कि भाई वायलेंस की सियासत नहीं होनी चाहिए, मुफाहम जिसको बोलते हैं ना, महाजराई होनी नहीं चाहिए, मैं कहूँगा। और जो है यही बातें हो रही थी कि जी जो है लड़ाई झगड़े में कुछ रखा नहीं है। और जो इस वक्त जो पॉलिटिकल मैं कहूँगा टेम्परेचर है उसको डाउन होना चाहिए, ताकि देखिए इस वक्त इंटरनेशनली तो हमारी बड़ी गेन है, पाकिस्तान के हमारे लोग मुल्क के नाम भी जो है ऊपर चला गया है, मगर लोकली जो ये इकोनॉमिकल इफेक्ट हो रहा है, ये पॉलिटिकल प्रेशर जो कि पीटीआई के और मैं कहूँगा हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट जो भी आप कहें, इनके बीच में ये प्रेशर डाउन होना चाहिए। और मेरे ख्याल से हर मोस्ट ऑफ द पीपल पीटीआई के अंदर वो भी ये चाहते हैं कि जी महाजराई ना हो, और जो हो जो है इस चीज़ को बैठ के टेबल के ऊपर जो है ना उसको सॉर्ट आउट किया जाए। महमूद साहब, क्या शाह महमूद कुरैशी साहब आपके नुक्ते नज़र से हम आहंग थे, यही समझ रहे थे कि वो यही कुछ होना चाहिए, या उन्होंने इस चीज़ की मुखालफत की जो आप उनके सामने लेकर गए कि अब अफाम तफहीम से बात होनी चाहिए? देखिए, एक बात मैं बताऊं, मैं वही बात रिपीट कर रहा हूं, मैंने कल भी मीडिया को कहा कि देखें जो उन्होंने 3-4 माह कबल लिख के दिया था कि जो कि आपने भी देखा होगा, वो खत आप लोग के पास भी होगा, 4-5 लोगों ने, चौधरी साहब ने भी उनके साथ लिख के दिया था कि जी सियासत जो है महाजराई की नहीं होनी चाहिए, और जो है बैठ के देखें संजीदा लोग बैठ के दोनों तरफ से देखें इसकी जो है मैं कहूँगा कि टेम्परेचर को डाउन करें। क्या इस तमाम मामले में पीटीआई आपको ओन कर रही है? क्या पीटीआई ने कहा है कि ये आप लोग ये ऐसी बातचीत करें? अब जाहिर बात है आप कह रहे हैं कि आप सियासत का हिस्सा नहीं है, तो किसके ईमा पर ये बातचीत कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ चुका हूं, मगर क्योंकि पीटीआई से मेरे एक अरसे ताल्लुक रहा है, तो और मुल्क में मैं खुद पाकिस्तानी हूं, एज अ पाकिस्तानी सिटीजन मैं कहूं कि जी मैं चाहता हूं कि ये जो है बेहतरी की तरफ जाए और जो है मुल्क आगे बढ़े। देखिए, उसकी वजह ये है कि चाहे आप जो भी कहें, जो महाजराई की सियासत जो है ना वो नुकसानदेह सबको है। उसकी वजह ये है कि अगर आप वायलेंस की सियासत को आप बोलेंगे, ये किसके फ़ायदे में है? न पीटीआई के लोगों के फ़ायदे में है, न अवाम दूसरे अवाम के फ़ायदे में, और न पीटीआई के लोग। पीटीआई वॉज नेवर अ वायलेंस पार्टी। देखिए, आप हिस्ट्री उठा के देखिए, जो वायलेंस और महाजराई की जो पार्टीज वो दूसरी थी, मैं किसी को नाम नहीं लेना नहीं चाहता हूँ, सबको पता है कि पीटीआई वाज नेवर अ वायलेंस पार्टी। आप क्या समझते हैं पीटीआई को किसने वायलेंट पार्टी बनाया है? नहीं, देखिए, अब चलाने वाले भी नहीं होते हैं। देखिए, कुछ हर पार्टी में कुछ लोग ऐसे होते हैं। देखिए, कोई भी पार्टी में ऐसे नहीं है कि सब जो है अच्छे लोग हैं या सब बुरे लोग हैं, या देखिए थोड़े बहुत लोग होते हैं जो जज्बाती होते हैं। देखिए, जज्बाती लोग जो है उनके कभी कभार जो फैसले होते हैं वो मेरे ख्याल से मुफीद नहीं होते। इसीलिए तो कहा जाता है कि देखें जी, तजुर्बेकार सियासतदान होना चाहिए, मैच्योर्ड होना चाहिए। जैसे आप देखें ना, बहुत सारे और लोग हैं जिसको बोलते हैं सीजन्ड पॉलिटिशियन जिसको बोलते हैं, और शाह महमूद साहब उनमें से एक है। वो एक बड़े कदावर पॉलिटिशियन है और एक पॉलिटिकल फैमिली से उनका ताल्लुक है। उनके वालिद साहब भी मेरे ख्याल से सीएम रह चुके हैं पंजाब, ठीक है ना, और उनका सियासी कदकाठ बहुत बड़ा है। इस वक्त मेरे ख्याल से पीटीआई में उस कद काट का जो है पॉलिटिशियन तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है।
اور پہلے بھی یہ دیکھیں یہ جو کچھ لوگوں نے غلط فہمیاں کریٹ کیے کہ جی بیسکلی -1 اور -2، یہ غلط بات ہے۔ شاہ صاحب پہلے بھی دیکھیں نا، نمبر 2 کچھ لوگ کہتے تھے یہ پارٹی میں نمبر 2 پوزیشن پہ، کچھ کہتے تھے 3 پوزیشن پہ، یہی چلتا تھا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پارٹی میں عمران خان صاحب کا قد بہت، دیکھیں پارٹی میں وہ تو ایک مینٹور بولے، چیف پیٹرن بولے، بہت آگے۔ دیکھیں وہ پارٹی کے شاہ محمود صاحب تو سینئر وائس چیئرمین ہیں۔ اب اگر گوہر صاحب چیئرمین ہیں، ٹھیک ہے نا، تو گوہر صاحب میں اور عمران خان صاحب میں تو بڑا فرق ہے۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ لوگ جو اس کو خواہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی -1 فارمولا، وائی -1؟ عمران خان صاحب اپنی جگہ پہ ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب اپنی جگہ پہ۔ میں تو بیسیکلی بات چیت کر رہا ہوں کہ دیکھیں جی ٹیمپریچرز، اور وہ بھی میرے خیال سے جو ہے بات یہی کر رہے ہیں، دیکھیں۔ اور انہوں نے یہ نہیں کہ مجھ سے پیغام دیا یا وہ جنرل بات ہو رہی تھی، انہوں نے یہ خط جو ہے اپنی ہینڈ رائٹنگ سے لکھا تھا، میرے خیال سے 5 ماہ قبل یا 6 ماہ قبل، میڈیا کے پاس بھی ہوگا، اس میں جو ہے سب لوگوں نے سائن کیا تھا، میرے خیال سے 4-5 لوگوں نے سائن کیا تھا۔ آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، شاہ صاحب اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کر رہے۔ تو اس کو میرے خیال سے کچھ لوگ رنگ دے رہے ہیں کہ جی، میرے خیال سے یہ میں کہوں گا۔ آپ سمجھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی ٹیمپریچر ڈاؤن کریں گے، وہ اس تحریک کو لیڈ کریں گے؟ بالکل، دیکھیں میں یہ کہوں گا عمران خان صاحب کی رہائی کی کوشش جو ہے سمجھدار لوگ ہی کریں گے۔ اور آخری میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی چیز چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، یہ ٹیبل پہ ہی حل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ روڈوں پہ آج تک، مطلب اگر 100 میں سے کوئی ایک چیز حل ہوا ہو تو میں کہہ سکتا ہوں، ورنہ 99% جتنے ڈیفرنسز ہیں عام حالت میں ٹیبل پہ بیٹھ کے حل ہوتے ہیں، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ اور پھر میں کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو -1 فارمولا کا کوئی بات ہی نہیں ہو رہی، اور نہ ہم نے کوئی بات، لوگ دیکھیں اس کو رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور شاہ صاحب کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن محمود صاحب، اس کے لیے شاہ صاحب کی رضامندی ضروری ہے کہ وہ باہر آئیں، ان کی ضمانتیں ہوں، اور پھر وہ تحریک کو لیڈ کریں۔ شاہ صاحب کوششیں کر رہے ہیں، وہ پچھلے 2.5 سال سے جیل کاٹ رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں نا، ان کے کیسز لگے، میرے خیال سے جو ان کے 2-3 کیسز ابھی اور ضمانت کے باقی ہیں۔ دیکھیں ہی از گون تھرو ریگریس امپریزنمنٹ، اور پھر اس کا افسوس یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کو ملائن کر رہے ہیں۔ کیا آپ یہ فورسی کر رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب باہر نکلیں گے؟ دیکھیں میں تو فورسی کر رہا ہوں کہ سب لوگ باہر نکلیں گے، شاہ محمود قریشی صاحب کیوں، میں تو دیکھیں ساری زندگی کوئی نہیں رہتا ہے، وقت جو ہے آگے پیچھے سب کا ہو رہا ہے نا، یہ تو کوئی بھی نہیں رہے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب ساری زندگی رہیں گے؟ نہیں، دیکھیں ہر یہ چیزیں چینج ہوتی ہیں۔ صرف یہ بات ہے کہ جو ہے بیٹھ کے جتنی جلدی ہو جائے اتنی بہتر ہے۔ آج نہیں بھائی، اگر آج کریں گے سیٹلمنٹ، آج ہوگا، 6 مہینے بعد، سال بھر بعد، 2 سال سیٹلمنٹ بغیر تو، جو میرا یہ اپنا اوپینین ہے، نہ میں کسی پارٹی میں ہوں، یہ میرا ذاتی اوپینین ہے کہ کوئی بھی چیز اینڈ میں سیٹلمنٹ پہ ہی ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں اتنے بڑی اسرائیل کا ایشو، ٹھیک ہے نا، آپ مجھے بتائیں آخری میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ ٹیبل پہ ہزاروں لوگ مارے گئے، ہزاروں، اینڈ میں ٹیبل پہ ہی ہو رہے ہیں نا، حماس کے ساتھ ہزاروں لوگ مارے گئے، ہزاروں جانے گئے، بچے یتیم ہو گئے، جو ہے عورتیں بیوہ ہو گئی، اینڈ میں کیا ہو رہا ہے؟ محمود صاحب، باتیں تو یہ بھی ہو رہی ہیں کہ آپ لوگوں کو لانچ کیا گیا، آپ اپنے طور سے ایک اچھی کوشش کریں، مفاہمت سے ہی بات چیت آگے بڑھنی چاہیے، کوئی سلوشن نکلنا چاہیے، لیکن اچانک آپ لوگوں میں ایک دم سے اکٹھے ہو کر چلے جانا، ملاقاتیں کرنا، اس کے پیچھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی اور کی ایما پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں آپ لوگوں کو لانچ کیا گیا ہے؟ دیکھیے میں اوپنلی بتا دوں، میرے کو کسی نے لانچ نہیں کیا، نہ مجھے لانچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جی آپ جیل میں ملنے گئے، میں نے کہا دیکھیں ہر آدمی کے، دیکھیں نا، اگر میں اسپتال میں ملنے چلا گیا تو اس میں کون سے آسمان ٹوٹ گیا؟ اور دیکھیں لانچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کون سی ایسی بات کر رہا ہوں کہ جی تحریک چلانے کی؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ پی ٹی آئی کے خود جو سینئر لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، جو میچورڈ سیاستدان ہیں، وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کریں۔ مجھے یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ جی میرا ہونا ضروری ہے یا فلانے کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو لوگ میچورڈ لوگ ہیں وہ یہی چاہ رہے ہیں
सिर्फ ये आइस ब्रेक करने की बात है। मैं आपको ये बता दूं, ये नहीं है कि वायलेंस जो है, आप 90% पीटीआई के लोग चाह रहे हैं वायलेंस, नो वे। महबूब साहब, अगर इमरान खान साहब भी किसी चीज को ओन ना करें और वो कहें कि हमें ये पीसफुल प्रोटेस्ट ही चाहिए, हमें कोई ऐसी मूवमेंट नहीं चाहिए जिसमें हम बातचीत करें, फिर आप क्या करेंगे? देखिए, अगर वो कहेंगे कि नहीं चाहिए तो देखिए फिर उनकी मर्जी, मेरी तो कोई हैसियत नहीं है कि मैं कहूँगा जी उसको किया जाए। वो कहेंगे नहीं चाहिए तो देखिए सड़कों पे, उनकी मर्जी है, उनकी पार्टी है। मैं तो पार्टी छोड़ चुका हूँ और ना मैं पार्टी में कोई ऐसी पोजीशन रखता हूँ जो कि मैं बात कर सकूं। अगर पार्टी के लोगों से वो बात करें, वो लोग जैसे आपस में डिसीजन करें, दैट्स देयर डिसीजन। आप समझते हैं सोहेल अफरीदी साहब कोई लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे और उस लॉन्ग मार्च के नतीजे में कोई तबाही आएगी? आप फोर्सी कर रहे हैं ऐसा कुछ? देखिए, मैं तो ये नहीं चाहता हूं और मुझे नजर भी नहीं आ रहा है कि ये होगा। उसकी वजह ये है कि सेंसिबल लोग बैठेंगे और ये चीजें सॉर्ट आउट होनी चाहिए। मैं एज अ पाकिस्तानी शहरी, एज अ बिजनेसमैन, मैं 45 साल से कारोबार कर रहा हूं, मैं कराची का रहने वाला हूं। मैं देख रहा हूं कि इससे चीजों को, इकोनॉमी को, अवाम को, गरीब को, लेबर को, अब मैं कहूंगा कि इवन कारकुनों को नुकसान पहुंचेगा। देखिए, हजारों कारकुन इस वक्त जो जेलों में है, उन बेचारों के पास तो जमानतों के पैसे भी नहीं है। देखिए, थिंग्स हैज टू सेटल डाउन। मैं जो हुकूमत वक्त से भी मिलूंगा, ये भी मैं आपको बता दूं, ये आपने ले ले कि मैं हुकूमत वक्त में जो है, जो इस वक्त गवर्नमेंट में, उनसे भी मेरी मुलाकातें की कोशिश हो रही है कि मैं उनसे मिलूं, मैं दूसरी पार्टी से मिलूं, मैं जेयूआई से मिलूं, मैं जो है पीपल्स पार्टी से मिलूं, एमक्यू से मिलूं। महमूद साहब, आप एक अरसे से पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं, आपको पता है कि अपोजिशन पार्टी से ज्यादा कौन लोग असर रसूख रखते हैं, क्या उनकी भी हाँ इसमें शामिल होगी? देखिए, एक चीज मैं बता दूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना एस्टैब्लिशमेंट का, एस्टैब्लिशमेंट कोई ऐसी चीज जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हो और पाकिस्तान की लोगों के मफाद में हो, उसको हर दौर में एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करते आए। एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की है और वो पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी लोग, अवाम, पाकिस्तानी पार्टीज, वो उनके कोई भी अच्छी चीज को देखे ना, रद्द नहीं करेंगे। आप हुकूमत से मिलने चाहेंगे? आप शाह महमूद कुरैशी साहब से मिल चुके हैं, आप ऐसा करें फिर पीटीआई की जो लीडरशिप है, सलमान अकरम राजा एंड कंपनी, उनसे भी फिर मुलाकात कर लें। जाहिर बात है मेन स्टेक होल्डर तो वो हैं। देखिए, मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा मिलने की। अगर वो मुझे मिल लिए तो बहुत अच्छा। देखिए ना, कोशिश तो आदमी पूरी करता है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा।